4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 데살로니가전서 4장 4절. 1 Thessalonians chapter 4 verse 4. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 데살로니가전서 4장 4절. 각기 거룩함과 존귀함으로 자기의 아내를 취할 줄 알고 너희 각 사람이 거룩히 구별함과 존귀함으로 자기 그릇을 소유할 줄 알되. 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 안에 취할 줄을 알고. 거룩함과 존귀함으로 자기 위 안에 취할 줄을 알고. 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 아내에 대할 줄을 알고. 1 Thessalonians chapter 4 verse 4. That every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. That each one of you know how to control his own body in holiness and honor. That each of you know how to possess his own vessel in sanctification and honor. That each one of you know how to possess himself of his own vessel in sanctification and honor. 帖撒罗尼迦前书4比4。要你们个人晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体。要你们个人晓得怎样用圣洁尊贵守着自己的身体。 Buhay na nakalulugod sa Diyos, mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana ilalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo ay maging kalugod-lugod sa Diyos. 要你们个人晓得怎样用圣洁点尊贵守着自己的身体。要你们每一个人明了，应以圣洁和敬意持守自己的肉体。1. Thessalonicher 4:4. Und ein jeglicher unter euch wisse sein Gefäß zu behalten in Heiligung und Ehren. テサロニカ第一4対4。各自はきまえて、自分の体を聖句、また尊く保ち。おのおの汚れのない心と尊敬の念を持って妻と生活するように学ばねばならず。1 Θεσσαλονικής 4:4. Οι δε έκαστον ημών το εαυτούς και βόσκταστε εν αγιασμό και τίμη. 1 Thessalonians 4:4. Ut abstineatis vos a fornicatione ut shatunus quisque vestrum suum va possidere in sanctificatione et honore. תסלוניקים א' ד' 4. וידע כל איש מכם להשתמש בכליו בקדושה ויקר. וידע כל איש מכם לשמר את כליו בקדשה ויקר. 1 Фессалоникийцам 4:4. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. 1 Tesalonicenses 4:4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. 1 Thessaloniciens 4:4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur. Unang Tesalonica Kapitulo 4 versikulo 4.
na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa. A. 1 เทสะโลนิกา 4:4 เพื่อให้ทุกคนในพวกท่านรู้จักที่จะรักษาภาชนะของตนในทางบริสุทธิ์และในทางที่มีเกียรติ 1 Tessalonikalaiskirje 4:4 Jokaisen teistä on opittava pitämään ruumiinsa pyhänä ja kunniassa. Että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa. 1 Thessalonicense 4:4 Dat een iegelijk van hun weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. In Thessalonikerbrev 4:4 At hver af eder vidt at vinde sig sin egen hustru i hellighed og ære. Satu Tesalonika 4:4 Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Tessalonicenses 4:4 Que cada de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. Bir Selanikliler 4:4 Her birinizin, Tanrı'yı tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusuyla değil, kutsallık ve saygınlıkla kendine bir eş alması. 1 Thessalonica 4:4 Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. 1 Tesalonikiečiams 4:4 Ir kiekvienas iš jūsų mokėtų saugoti savąjį indą šventume ir pagarboje. 1 Thessalonikas 4:4 Që secili prej jush të di ta mbaj enën e vet në shenjtëri dhe me nder. Egy Thessalonika 4:4 Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét. 1 Thessalonikiyon 4:4 और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। 1 Thessalonikerbrev 4:4 Að sérhver yðar hafi vit á að halda líkama sínum í helgun og heiðri. اول تسالونیکیان ساعت 4:4 تا هر کسی از شما بدوند چگونه باید ظرف خیشتن را در قدوسیت و عزت دریابد. Tessalonic အချိုလီ ဖျားသခင်ကိုမသိသောသာသနာပလူတို့သည်ကိလေသာတတ်မှတ်ခြင်းရှိတကဲ့သို့မရှိ 1 Thessalonika 4:4 A aby uměl jeden každý z vás svým osudím vládnouti v svatosti a v uctivosti.